How to make miniature photo with pic art. आप चलिए मोबाइल में पिक आर्ट में चलते हैं। यहाँ फ़ोटो ऐड कर लेंगे। मिल गया हमें फ़ोटो, यहाँ ऐड कर लेंगे। यहाँ ऐड फ़ोटो पे जाके ऐड कर लेना है हमें फ़ोटो। ये देखिए, फिर यहाँ कोई एक फ़ोटो ले लेना अपना फुल साइज। यहाँ मैं पहले से ही अपना फ़ोटो काट के रखा हूँ। आप काटे नहीं हो तो काट लीजिएगा अपना फ़ोटो। यहाँ सही से सेट कर देना है फ़ोटो को, जैसे लगे रियली में कोई बैठा हुआ है कैमरे पे। यहाँ पे सही से सेट कर रहा हूँ। के बाद जाके सेव करना है अपने गैलरी में। ये देखिए मैं सेव कर रहा हूँ। लास्ट में देखिए हमारा फ़ोटो कितना अमेजिंग दिख रहा है, आप देख सकते हैं।